Hai semuanya, gua Aston dan lu menyaksikan Single Origins Podcast. Tamu hari ini memulai karirnya di kopi. Dia datang dari Medan, Sumatera Utara. Dia menjadi barista waktu kuliah di Unpar di Bandung. Tahun 2012, dia menjadi juara kompetisi barista di Jawa Barat dan menjadi runner-up di Indonesia Barista Championship 2013. Dia juga sempat di Yellow Truck Coffee sebagai Business Development Manager yang in charge buat ekspansi. Habis itu pindah ke Jakarta dan menjadi salah satu important hires di Ombe Coffee waktu di tahun 2015. Membuka banyak kafe hingga keluar di tahun 2021. Sejak itu dia membangun Avantara Kontraktor, kontraktor yang spesialisasi di konstruksi interior untuk usaha F&B seperti coffee shop dan restoran dan bar. Gimana caranya tamu kita beralih dari kopi ke konstruksi dan apa yang menginspirasikannya? Let's hear it from Aji Darius. Welcome to Single Origins, Aji. Thank you, Astor, for inviting me. Thank you. Aji bukan hanya tamu tapi teman lama. Ya, kita udah kenal dari Pandava kali ya. Ya, 2011, 2012. Sejak itu kita juga sering, ya mungkin nggak sering ya, tapi from time to time kita juga keep in touch. Very happy lu bisa datang hari ini. Mungkin biar teman-teman yang lain juga bisa lihat kita ngobrolnya gimana dengan chemistry-nya gitu. So looking forward and thank you again for coming, old friend. Sama-sama, Ton. So mungkin kita just get started ya. Intinya we wanna know, meskipun ada brief intronya, tapi pengen tahu dari lu, how did you start in coffee and your coffee career sampai even now, meskipun nggak 100% fokus into the coffee business itself, tapi masih ada hubungan banget sama coffee industry juga ya. Ya, so kalau kopi ya, sebenarnya sih gue mulai kopi udah dari gue kuliah, 2009. 2009. At that time, gue tuh sama bareng teman-teman kosan, kita tuh my friend sering backpacking, go anywhere, go to Aceh, go to Makassar, and then come back, bring coffee, and then share it di dalam kos gitu kan. And then karena kita pasti kuliah kan bergadang gitu ya. So at that time, ketika mau lulus, ya actually we postpone our lulusnya itu kan. And then we start to thinking, yuk do something yuk. Karena waktu itu kita mikir kita nggak mau kerja nih. Karena kita punya prinsip kuliah itu cuma sekali, and then work is for least of your life gitu kan. So just do something like yang kita bilang yang bukan lucu ya, tapi yang something eksperimental gitu. So that time I with my friend, my first partner Otto. Actually they in the competition. Yeah, yes. And Willy. Yeah. And me, 3 person that time. So yeah, that time gue ngerasa kayak this is a real free soul. Young soul. Agak hippie-hippie gitu ya. Ya, Bandung stuff lah. Beda banget dari Medan stuff. Beda sama Jakarta juga beda. So that time we start our project di kos. We buy a small espresso machine dari Hardware. Iya. Because that time I have a lot of friends di restoran juga di Bandung kan. Because that time I part time in doing sales in promotion and radio station. Oh, so I'm the salesperson that time. Saya tambahan Ton that time. Iya. So I talking to my client lah, one of my client which is a restoran juga di Bandung kan. I said, I interested in coffee. Dia bilang, hey, just buy one machine coffee dan coba aja main-main. Kalau nggak lu buat aja di sini. Ya, that time I think ya udahlah, bodo amat lah ya, just doing have fun aja ya. That time we buy a machine. Just only very practical banget lah, langsung pergi beli, bawa ke kos, and then don't know how to do, and then kita ke supermarket beli semua kopi yang ada di supermarket berapa macam, and then start to brew it gitu kan. Yeah, at that time ya pasti fail, and then okay, that time ya we have YouTube right. That time we try to watch a lot of movie, and then we see latte art, wow, and then our curiosity itu mulai berkembang. So ya gue juga nggak nyangka sih we get very serious that time. So I initiate like yuk take a barista course at that time sih at Bandung, the one and the only
coffee shop yang cukup proper that time, Morning Glory, right? Go Hmm. there very often, have Yeah. coffee, and then talk to the barista. Mm-mm. And then, yeah, and the barista is over us. I want to take a short course with me. And then we take a short course, just like 1 week ya. Yeah. Dari sana tuh kita coba untuk belajar kayak how to make a coffee, espresso, introduce to the machine lah. And then start from then, and then kita bertiga tuh, I still remember, kita patungan satu orang 7,5 juta. Wow. Ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Bertiga, and then buy one rocket espresso. Di 2009. The single group ya. That's a good machine. Good choice. Karena second. Yeah. Second, one from one, actually from satu teman gitu kan. And then but it's a better choice than what me, Yanto, and Yoshi bought. We bought our first one is like a single group Ascaso. Ascaso. Gue nggak tahu. Iya, itu ya very basic. Gue inget juga we did the same thing as you. Intinya kayak ya udah nyoba aja, ya udah beli satu mesin, coba ngulik gitu ya kan, gimana caranya. So, exactly the same. Cuman gue inget, gue lupa dulu berapa mesinnya. Tapi even that Ascaso, jadi lu abis bikin espresso, lu mau steam susu, lu harus pencet tombol dulu buat boilernya pindah ke steam one. So that's how humble our first espresso machine was. I miss that moment sih. Yeah, that's, kita nggak tahu apa-apa tapi we have fun. We had a lot of fun. Gue juga banyak cerita. Jadi I think at that time we were thinking, me, Yoshi, Yanto, we were going to do Pandava, right? Or back then it wasn't that name yet. Cuman kan kita udah tahu kayak, we're going to do something gitu. Terus yang banyak orang nggak tahu tuh sebelum Bapak Yosua Tanu menjadi barista champion 3 kali ya, anaknya agak buta rasa. Gue inget, jadi masing-masing kita tuh ada tugas nih gitu. Kayak misalnya Yanto kopi kek, gua apa kek. Terus gue inget Yoshi zaman dulu in charge bikin smoothies gitu ya kan. Terus dia beli tuh kayak macam-macam yogurt apa maksudnya, terus dia bikin sendiri ya kan, dia blender sendiri. Terus kita disuruh coba nih gitu. At that time juga udah ada my assistant si Cecil, gua Yanto sama Cecil nyoba, terus kita kayak Pandava ya. Even before pre-Pandava. So we were all like, what's this? And then Yoshi's like, it's good, right? Nice. Actually, start ada mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip kan? Ya. Fase-fase yang mungkin orang lain belum tentu sama ya. Benar. Tapi kita punya fase yang bukan kita bilang konyol ya, tapi kayak ngeraba-raba that time ya. Karena that industry not seperti sekarang. Iya, and nggak maksudnya konten nggak segampang sekarang kan. Dan ya, yang tahu benar-benar yang tahu how to operate a real espresso machine dengan cara yang benar ya, bukan cara yang penting keluar ya kan, itu nggak banyak ya. Jadi ya back then, and then short long story-nya ya, we open our first coffee shop that time di 2009-10. That time that's my last semester, and Otto and Willy still masih kuliah. Dia kan mungkin di bawah saya setahun ya. So kita tuh actually saya tuh ada dekat dengan satu yayasan, my Buddhist punya yayasan tempat yang nggak dipakai. Actually is for community. Center lah ya. Gitu, tapi it's not, bukan temple anyway. So I moved the machine to that place. So that time I still remember how we train ourselves to barista, and then we give free, pay as you like. Okay. We want to learn latte art, and then we were obsessed. Latte art. Jadi everyone come in, daripada kita buang, just pay as you like. 1,000. Terserah dah ya kan. At that time, one of my friend come, and then he offer me one bookstore di Bandung. Actually, not doing well with the coffee, and then they offer us to like set up together. So there's the brand that is Reading Lights, ya kan, near my university juga. So that's my first coffee shop with Otto and Willy that time, 2009. Jadi that's my first business lah. Jadi at that time sih karena banyak expat ya, exchange go to that. Karena actually the bookshop is buku bekas English bookshop. So a lot of
kayak banyak orang kayak exchange from Europe, coming to the bookshop. So that time our coffee is selling very good. So in between 3 months, the coffee machine is paid back. Wow. So, Padahal masih pay as you like ya? Yeah. That time udah selling. Okay. Yeah. So from that, our investment payback, we start buying a lot of stuff. Bahkan kita punya mesin roasting gin cafe. Oh kita punya that time. wow. Buset. That time, yeah. After long story, I joined my sponsor at that time, my investor. Actually have a 3-4 store di Bandung. Name is Roswell Coffee. Yeah. Kita bertiga tuh join gabung di company dia. That time. And then that time we give me opportunity to open one store lagi yang cukup gede. I still remember di Bandung di Geraha Manggala Siliwangi, like 400 square meter at that time. Oh, it's very big. Very big. Yeah. Karena dia kayak buat tempat semi event. Okay. So, di hari biasa kita tuh dikasih tempat, and then the lesson itu benar-benar pelajaran sebenarnya dimulai. Jadi after that, because that fail and then losing money, then that time we decide kayak okay, I go to that time itu udah mau tutup, and then I decide to go to competition. Oh, wait, hold on 1 second. Jadi selama waktu itu lu kuliah, you and your friends ngerjain coffee shop ini gitu, full time juga gitu. Ya, not really full time lah. Maksudnya. Tapi ada yang jaga lah ya. Ada. Karena in the end of semester kan udah ada santai ya. Oh, skripsi. Ya. Jadi kita lumayan have plenty of time to operate the shop. Ya, jadi that time gitu. Lu dulu mata kuliahnya apa sih? My major is management. Oh, management. Oke. Jadi dari lu buka coffee shop lu pertama, lu udah merasa you can apply things that you learn nggak sih ke your coffee shop? No ya. Itu masih fully wild gitu. Ya, itu kalau business right major. Doing business itu dua hal yang mungkin kita nggak kepikiran lah how to apply, ya mungkin marketing konsep of marketing, but too theoretical kan. Jadi ya that time sih mikirnya simple ya, how to operate a proper store aja. We not thinking of doing something like autopilot business, enggak sih. Maksudnya very simple because we love coffee, we want to do something with coffee for our future that time, and then we think kalau bisa setelah kuliah kita nggak usah kerja, kita punya our business. Kita mikirnya sangat polos lah, sangat simple gitu kan. Udah dreamnya udah kesana lah ya. Ya kita bertiga. Tapi like kan obviously orang tua lu kan udah kirim lu ke sekolah, luar kota, udah biayain lu good university. At one point lu cerita sama mereka kayak gue mau bisnis kopi gitu, and then reaksi mereka gimana? Aku pasti nggak setuju. Tadinya harapannya ke big company ya. Ya pastilah, apalagi saya dari Medan, mindset of coffee di Medan kan kopi tiam. Yes. Ngapain sekolah gitu kan? Punya persepsi seperti itu. Tapi ya saya coba jelasin lah to my parents gitu. Actually we already go to business kok, not only just playing or operate jadi operator kopi aja, barista ya kan. Try to explain my plan gitu kan. Ya after that mungkin ya mereka masih not get it ya. After that win a local competition, mungkin I get a ticket to La Marzocco, to Firenze. Ya mungkin that things. Oh wow. Price-nya itu? Keren banget. Sekarang aja kagak ada, Jack. Ya, benar. Oh wow. Actually gue lucky. Gue tuh menang di gini, Ton. Actually that competition it's a local competition, right? The sponsor is one of coffee shop juga lah di Bandung ya. And then ada Pemda punya budget juga. Okay. That time the price is gue menang tuh benar-benar lucky. Benar-benar hoki banget. Itu kayak barista espresso cappuccino format, IBC format. Ada IBC format, exactly ya.
gue juga kayak that time modal saya tuh nggak ada trainer. I only learn, I watch like hampir 40 kali video movie. Ya, competition movie. That time is James Hoffman. Yeah. I watched the movie. His routine? 40 kali. Serius? Ya. Only that, ya kan. Yeah, And then I make my script. Yeah. Ya. Yeah. And then practice 2-3 kali with Otto and Willy. Mm-hmm. Ya. And then get in. Ya, udah. Mm. Ya. And then ya boleh dibilang ya gue bilang ya masih hoki ya kan, but that make me curious about what is the barista competition sebenarnya. Yes, ya kan? yes. Ya, that things ya kan. Jadi Okay. gue dapat ke Italia, and then ya of course my parents kayak, oh mungkin lebih look up a bit ya kan. Oh, I think I can go lebih baik gitu kan. Right. Only making coffee aja. Bener. Ternyata ada path juga mungkin lah ya. Okay. Jadi ya dari sana ya go there and then go to national kan next year-nya. Ya, and then I move to Jakarta setelah dari itu. Ya, and then I work with my previous company. Ya, and then ya after that I go to like company like Kopiku that time ya. Yeah. Ya, and then Tapi waktu lu pindah ke Jakarta, was Kopiku your first company? Alright. Di at that time when I met you the first time, itu gua lagi baru pindahan. Oh iya. Itu baru hari kedua. Remember kan? I used to back. Yeah. I met 3 of you. Yeah. Say hello. Iya. Kita ngobrol. Iya. Kita kira ada lu datang mau jualin kita sesuatu aja kan? Remember kan itu hari saya baru pindahan. Iya. Baru pindahan. Oke. Dari Bandung gitu kan ya. Ya, tapi ya di Kopiku di grup di that group sih I learn a lot of things lah. Ya. Ya kan, ya. I learn the managerial stuff. Tapi lu when you first masuk ke Kopiku tuh sebagai apa? What was your job title? Technical sales. Technical sales. Is that more like machines then? No. So support lah kita bilang. Sales support. Ya, jadi, Okay. For example, kalau misalnya the sales selling, kalau dianya nggak bisa introduce the product, demo the product, I go forward lah. Okay. But I can selling coffee juga. But Yeah. My position that time lebih baik bantuin. Karena kan mungkin sales dia bisa ada produk. That time punya machine, coffee, and others. Mungkin mereka nggak ada product knowledge-nya ya. Right. Atau ya nggak se-expert yang sebelum lah ya. Karena that time kliennya banyak corporate. Yes. Ya, jadi ya saya banyak bantuin kan. So, and then I moved to quality control for a while, and then after that I moved to the retail management, which is the yellow truck. Ya, yang di Hang Tua punya coffee shop Yes. juga. Ya, so. Waktu lu di yellow truck, apa sih? What was the mandate? What was your? Because I felt like waktu lu pindah ke sana in that position, for me ya, lihat dari luar ya, kayak change a lot of things for you ya, gitu. Dari ya mungkin lebih ke technical side, terus shifting lebih ke business, ke business side lah. Di retail justru saya belajarnya paling banyak ya. Karena gue sekarang inget kenapa gue ngerasa lu nge-shift gitu. Karena at that time when we met, kayaknya lu baru pindah ke yellow truck, terus kita sempat ketemu, terus lu stres banget sih. I think that's what I remember. I was like, wah kenapa lu Ji? Pusingnya beda. Mungkin ya pasti juga ada target ya. Tapi at that level, I get a lot of mentor from corporate side sih. Jadi half of my boleh dibilang setengah dari ya saya bisa sampai hari ini itu satu sebabnya ada di company saya. Di sana saya belajar. Jadi di sana tuh I'll be mentoring langsung by the direksi because that time I work with Devina. Ya, Devina is the shareholder punya daughter gitu kan. Jadi yang in charge ya kan. Ya. Jadi I learn a lot ya kan. That times open my buka wawasan gue lah. So if I want to success, not only coffee, ya kan, I need to learn another things gitu kan. Jadi, and then one of the director to give me a challenge gitu kan. And then I still remember ya kan. Oh, you want to become a CEO?
You need to understand finance. It challenge me. Lu kan nggak ngerti kalau laporan keuangan. I still remember gitu. Start from that time. Gua masih inget tuh. I buy the finance book, and then I learn finance that time. Mau nggak mau ya. But it's good. It become my fuel, my motivation gitu kan. Yeah. Jadi, so yeah, after that I work there for maybe dipindah ke sana. Total kerjanya ada 3 tahunan ya kayak gitu. Masa ya? Gue merasa lebih lama loh. Lu di sana. Enggak, 3 tahun ya? 13, 14, 15 ya. 3-4 tahun. Oh. Mungkin at that time 1 tahun merasa lebih dari 1 tahun kayaknya. Because I remember kan lu emang, ya lu kan mandate-nya untuk ekspansi juga bukan hanya di Jakarta tok kan. Lu kan banyak traveling juga ya, kalau nggak salah at that time. That time sih, ya working hour itu, ya actually ya, because the culture company itu, my boss semua workaholic. Ya. Yeah. So, gue juga jadinya my role model itu Yeah. ikut. Ada time gue juga belum ada pacar, belum ada siapa, right, gitu kan. So, I mean you're there to learn juga kan, ya kan. Saya bisa kerja Senin sampai Minggu, never off. And then bahkan I get an offering like my boss said, kamu mau nggak Sabtu Minggu ke Kalimantan? I want you to see some F&B retail have been invested by blah blah blah. Okay, I'm go. Jadi gue nggak pernah kayak how much I been, lemburnya berapa? Sekarang kan gitu ya. I want to work life balance. Ada itu. Exactly. Yes, flight, ya kan, ya flight. And then Senin jam 9 kita kerja aja, normal as usual. Nggak ada kayak I'm too tired Sabtu Minggu. Jadi mungkin that make our boss credit us ya. Jadi ya because not I'm workaholic ya, tapi maksudnya ya people give you a chance to learn, you need to take it now. Opportunity sih sebenarnya gitu. I think you're absolutely right. Kayak, I mean, gue juga nggak bilang semua business owner baik atau jahat ya kan. Ada yang pasti take advantage juga ada. Cuman kadang-kadang kita juga harus tahu difference-nya di antara opportunity dan taking advantage, ya kan. And tergantung kadang-kadang juga dari our point of view. Benar, setuju. Ya kan? Mindset kita. Iya, jadi makanya ya, I think ya your mindset was, oh ini opportunity gue gitu. Kapan lagi gue bakal dibayarin untuk lihat sesuatu dan apply my skill set than now, ya kan. Karena ya mungkin ya saya juga nggak kepikiran, even sekalipun kayak, oh your boss only take advantage on you. Gue nggak pernah mikir gitu kok. Bagi gue, I work for untuk gue gitu kan. Ya kalau mereka hire gue and then take something, itu haknya mereka because they pay me in a salary gitu kan. Ya maksudnya kalau saya nggak mau, kan saya boleh nolak, saya nggak mau pergi. Ya benar. Because I want it. And that was a choice juga kan. Lu mau nggak ya kan? Nggak masalah gitu kan. Nggak ada yang, saya juga kerja nggak libur mau dibilang teman saya, lu kok bego sih, kok hari libur harusnya kan dibayar something else. Ya I don't care gitu kan. Ya maksudnya ya itu yang mungkin bedanya gua sama orang lain that time gitu kan. Ya, lu mau libur aja ya kan. Ya I see a different angle aja. Ya, right. Jadi that time I've been sent to Hong Kong to see some retail company, and then at that time I learn a lot of things ya. Jadi gua ngerasa kayak ya itu modal gua yang bukan uang gitu. Benar. Jadi ya kalau nggak di that company mungkin saya nggak dapat the managerial skill I think. I think so. I think kita semua belajar from our experience ya kan. And some experience emang lebih penting dari others untuk get us where we are now. Ya kan. And I think gua juga I have a few experiences di karir gua yang kayak gue tahu nih sekarang kalau gue nggak lewatin itu atau kerja di situ atau ada bos itu ya kan, kayak gue nggak mungkin become the person I am now, kayak gue semacam leader apa dan lain-lainnya tanpa dari experience. Jadi ya meskipun mungkin dulu merasa kadang-kadang kayak cukup kayak males atau kayak ini kayak what do I have to do this type of thing, tapi sekarang ya gue malah nggak regret the decisions I made untuk take those opportunities, and I also regret some opportunities that I didn't take. Ngerti nggak gitu? Cuman I feel like especially lu kalau masih in the beginning of your career ya kan, kayak misalnya
early mid 20s, even sampai your late 20s ya kan. Itu ya kapan lagi lu bisa belajar dan take all these opportunities kan. Karena ya satu secara physical lu masih kuat banget ya kan gitu. Terus dua ya lu most likely belum terlalu attached ya kan, nggak harus kayak ya ada tanggung jawab istri, anak, keluarga. Terbatas lah kita bilang ya. Iya, ya mungkin not all cases gitu ya, mungkin everybody different case. Cuman usually less lah gitu. Dan lu juga ya I have a lot of time. Intinya time, and how you choose to spend that time is ya itu choices. Bener. Ya kan. Jadi choicesnya lu bisa mess around atau choicesnya lu bisa ambil different opportunities. Ya banyak orang kan juga nanya gitu kan kayak banyak orang nanya ya on how to be, for example like competition that you mentioned before ya, how become champion ya, yang you selalu dulu ngomong ke gua sama ke tim lu kan juga ya work on it gitu kan sampai lu mentok gitu kan ya, orang mikir kan champion because Pak Aston sponsor everything gitu kan. Because Common Ground have a resources of that ya. Orang kan selalu mikir begitu kan, tapi kan the essential is not itu gitu kan ya. Yes. Kan, the essential itu sama kalau itu maksudnya saya believe ya, maksudnya kalau kita bisa become champion, actually kan nggak harus jadi champion in that stage juga ya. Benar. Kan? In our career juga actually kan that mindset kan bisa kita boleh bilang adopsi. Ya, it's the same way gitu. Sebenarnya kan? Itu most of the time you one is absolutely right, tapi most of the time itu lebih ke mindset sih. Ya, setuju. Abis kalau mindset lu bisa berubah, terus lu bisa apply ke habit, ya udah gitu. Dan itu bisa apply ke the rest of your life gitu. Setuju. Whatever you do. Now ya link to my career nowadays. Makanya orang bilang kenapa bisa ke kontraktor? Ya, jadi ya udah kejawab. It's not about what you do gitu kan, but ya mindset kita aja to doing a things gitu kan. Ya, maksudnya ya sebenarnya kan sama aja gitu kan. Ya, maksudnya ya curiosity, eagerness to learn ya kan. Ya, dan kita bilang resilience ya, kita terus kalau udah jatuh naik lagi gitu. Apalagi my friend tuh banyak give me advice. Kontraktor is very tough industry lagi gitu. Banyak orang give me advice gitu kan kayak ya, cuman saya bilang I think I need to go beyond of my capacity. Gue mau keluar dari zona nyaman gue gitu. Dulu saya kerja enak kok, Ton. Enak sekali kok, Ton. Mau pulang jam 5, jam berapa nggak ada yang ngurusin kok. Ya, tapi saya ngerasa kayak kalau begini terus, and then my surrounding juga kayak gue harus upgrade lagi nih. Gue nggak mau begini-gini terus. Very comfortable, but it's not good for me. Ya, gue merasa. So, and then I pray ke atas, dikasih. Yang lebih susah. After gue jalan 5 tahun, wah, kalau mau cerita sih 2 jam juga nggak kelar ya. Nggak kelar. It's very tough. Yakin gue. Cuman, I flashback, I see different version of me. It's better. Ya, maksudnya ya kerja apa sih yang nggak stres, apalagi ini start my self-employed business ya. Harus kerjain semua sendiri, and then my family is rely on this income somehow. It's very tough mentally, physically. And satu cerita pas saya bangun Common Ground juga cerita lucu ya. Common Ground Moya tahun pas itu mau opening, anak saya mau lahiran gitu. Padahal proyeknya masih banyak yang harus di-finish. Ya, tapi ya gue sangat grateful sih. What I'm done till today. I think namanya kontraktor, like you said, it's not easy ya. Karena kita pun we've built so many cafes, we've closed cafes juga. Cuman ya mungkin sebagai coffee people kadang-kadang kita cukup perfeksionis ya. Dari gua, mungkin dari lu juga. Cuman di dunia kontraktor tuh nggak ada namanya sempurna, ya kan. And after a while ya gue juga udah realize itu gitu, kayak lu selesai proyek itu belum selesai. Lu opening juga pasti banyak yang masih kurang gitu. Jadi harus sadar dan tahu diri aja gitu. Kalau misalnya menurut gua udah 90% sih udah bisa jalan dulu gitu. Sisanya ya
OTW ya kan as we go. But the good things when gua tuh pindah ke kontraktor, gua tuh bener-bener kayak kertas putih nih kan. Gue nggak ada mental block in the industry. Sama kita di one industry terlalu lama. Kita ada blok-bloknya, right? Yeah. Ya ada kayak konsep, prinsip, yang which is nggak relate ke market. Itu kadang-kadang ada mental bener, block. Bener. Yang kita udah lama di one industry, which is apalagi yang generasi kedua punya bisnis, yang udah dia lease, dia udah nggak ada appetite in the business. Create big block lagi gitu kan. Gue masuk ke bisnis itu nggak ada block. Boleh dibilang polos ataupun nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya, gue cuman ada beberapa prinsip aja that time going to the business. Ya, itu kan hanya punya kayak, okay, customer oriented. Ya, what my customer needs. Ya, gue hanya perlu gali itu. And then what metric yang I should be success. Kalau customer gue ini sebenarnya udah bagus, berarti gue udah sukses. Very simple mindset gue go in gitu kan. Jadi ketika gue sekarang nih, malah teman-teman yang gue hire sama arsitek seperti atau partner gue, mitra gue, mereka tuh kayak kok saya bilang, kok kalian udah sekolah lama-lama, kok gue yang harus mentorin kalian gitu. Ya memang kalian secara software everything is very good ya kan, karena you learn and study that. Tapi kenapa simple prinsip ini kalian nggak bisa think about it, what's wrong gitu kan ya. Karena kan boleh dibilang saya juga nggak ground sama nih ya, tapi setelah gue lihat oh ternyata my previous experience sama what I learned before itu help me a lot gitu kan. Beside the technical things gitu kan ya. Nah, jadi ya kalau gue bilang ketika gue enter di kontraktor atau interior business, gue tuh benar-benar merasa kayak I have a sort of list yang gue harus pelajari, jadinya every time gue ke tempat orang itu ada excitement. Jadi lu pengen belajar kan. Nah ya, itu aja sih sebenarnya, nggak ada rahasia yang oh ya gini-gini, itu terlalu bullshit lah ya, kan ya. Jadi modalnya cuma itu, sampai still nowadays saya tuh masih belum puas ya. Bahkan sampai kayak I set my 5-10 years target gitu kan. I want become the 5 in industry gitu. Ya setnya setinggi itu, tapi kan nggak muluk-muluk ya. Ini we need to work on it. Ya, I need to benchmark to the company yang dia udah settle, how they work gitu kan. And then I try to teamwork, hire people yang can help me in the business ya. Jadi ya I press 10-year learning curve, and gimana caranya bisa dipercepat dalam 4 tahun gitu kan. Jadi mungkin the strategic thinking yang help me to settle gitu kan ya. I mean, I think strategic thinking yes, cuman ya setahu one of the biggest reason gue suka ngobrol sama lu karena lu secara your brain is very logical gitu. That's what I like about you, karena menurut gue emang lu sangat cari tahu problemnya di mana atau ada problemnya, tapi lu dissect dulu gitu, ini problemnya kenapa gitu, dan lu bener-bener one by one lu bakal ceritain ya at that time ke gue juga kayak oh why is this like this and why is this like that, and then how are the different ways that we can repair or fix it gitu. Karena menurut gue tuh ya agak mirip gue juga gitu, karena ya in business kan it's very complicated ya. Layernya banyak ya kan. Kita especially di management kan kita nggak cuma nge-manage orang gitu. Kita juga oversee HR, kita oversee sales, marketing, branding, all these things. Ya multidisciplinary. Tapi ya at the end of the day ya CEO, owner, general manager itu ya dipikirin semuanya ya kan. Dan masalah di F&B itu nggak pernah selesai. Benar. Ya kan. That's the beauty and curse of F&B itu. Every day pasti ada masalah baru. Wah, pasti. Nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi setiap kali ada masalah ya itu harus dipikirin. Ya gimana kita bisa solve this problem biar nggak terulang-ulang lagi. Kalau terulang-ulang lagi artinya ada some problem yang emang harus di-cut out. Ya kan? Tapi kalau bisa dibenerin dengan sistem atau SOP atau investment atau apa ya kita benerin. Terus kita lihat itu bisa dibenerin atau enggak. Nah, sama seperti lu, gue juga mungkin karena gue juga in charge di bisnis gue buat membangun kafe ya, dari ground up
dari interior design kayak dari flow, dari technical issues juga. Ya, gue setiap kali ngedevelop cafe itu gue emang sangat deket kerjasamanya sama interior designer, ya kan. Jadi, jadi itu pun lu baru kerjain cafe gue yang kecil kan, ya belum yang gede kan. Jadi ya mau meeting, mau desain, mau apa itu gue tuh always there gitu sampai sekarang. Dan gue juga lihat kayak material board apa itu gue harus rasain, gue harus lihat sama mata gue harus lihat di matahari warnanya gitu karena bisa rubah kan. Cuman ya bener tuh sebenarnya sebagus-bagusnya lu bisa desain cafe secara estetik ya kayak teman-teman desainer kita kan juga idealis lah ya kan. Tapi kalau lu belum bener-bener pernah nge-manage salah satu venue F&B, ya lu bisa lihat tuh dari desainer kayak flow-nya apa gitu. Sangat gampang, ya kan? Bener. Karena lu lihat satu dari this doesn't make sense, kenapa ini di sini bukan di sini. Tapi other thing adalah ya lu udah bikin banyak cafe, lu udah ada pengalaman kan. Oh ternyata tadinya seharusnya ini works, tapi ternyata gara-gara ini nggak works, kita harus rubah. Jadi setiap cafe yang gue bikin juga sama, Ji. Each cafe, the latest cafe is better than the previous one. Seharusnya, ya kan? Karena setiap kali kita bikin cafe, pasti ada evaluasinya. Ya, pasti kita belajar. Ternyata ini yang tadinya kita pikir oke atau bagus, ternyata doesn't work gitu. Ternyata customer malah atau mungkin ternyata kita kira flow-nya sini tapi ternyata flow-nya sini gitu. Jadi ya it's every time is a learning experience. Sangat beda dengan kayak jadi terus udah lu lepas kan gitu. Gak bisa. Bahkan di saat-saat saya kerjain interior business I'm not thinking a lot of profit with that. Gue hanya pikir tuh gini, very simple mindset. Tim saya bisa kerja, ada expense, ada penghasilan buat hidup. Saya cukup untuk hidup buat my family, kan cukup. My target only kayak I need to, kayak lu bilang, gue harus beresin step-step ini. Target gue gitu kan. Yang itunya. Bahkan gue nggak mikir, gue harus kaya segini. Nggak pernah kepikiran sekali pengen tapi masih kayak rasanya masih agak jauh lah ya. Kayak gue terlalu naif nih. I enter the business and then I will become rich. Ya kan? Itu terlalu naif buat gue. Iya. Ya, gue tuh kayak, makanya sekarang ini kayak that time ya, this 4 to 5 year I work more than 80 to 90 project. Gak semua project itu make money. Bahkan sometimes very pain in the ass. Ya kan. Tapi se-pain in the ass, ya integrity itu akan diuji gitu. Bener. Kan? Jadi both you and your client sih. Ya, tapi ya lebih pasti kan klien nggak pernah salah. Kalau kontraktor kan pasti lebih berat gitu kan. But integrity kita tuh yang diuji gitu kan. Maksudnya kayak ya for example lah, I have one project. Wah, very nice project. Saya salah ngitung. I lose a lot of money. Ya. Tapi di kontraktor mau lulus money atau enggak, nggak mau tahu. Lu harus beresin sampai intinya sampah-sampahnya berapa bulan ke depan lu harus beresin gitu kan. Ya. And then that's very tough gitu kan. Tapi ya integritas lu diuji gitu kan. Ya bisa aja lu kabur. Ya, lu ataupun nggak mau take care because you have no budget again gitu kan. Ya, tapi ya gue bilang this industry itu kecil. Kalau kita jelek sekarang, nanti jalan kita tuh nggak ada yang buka gitu kan. Ya, gue hanya bilang gue mau kerja ini long term, so jadi this is the lesson gitu kan. Ya. Jadi ya somehow tuh kafenya buka keren itu Ton. Gue biasa kalau kafe ataupun restoran gue bangun, gue selalu bawa my family datang makan when they opening gitu kan. Ya. Ini gue nggak bawa karena gue merasa kayak bukan sakit hati ya, tapi gue merasa kayak too much memory yang gue belum bisa move on. Tapi I know ya ini gue harus beresin gitu kan, whatever the reason. Gitu kan. Tapi ya seberat-beratnya apapun itu dilalui, ternyata nggak seberat itu kok. Ya semakin sering lu dipukul ya semakin rasanya nggak sesakit yang pertama sih, Ji. Makin kebel. Ya. Gitu. Tapi it's
maksudnya it's the same philosophy that lu sama gue tuh we follow kan, which is ya lu fail bukan artinya lu kayak nangis terus lu udah pengen tap out kan, tapi ya lu harus belajar dari situ gitu, dan perjalanannya masih jauh. Gue sama kayak lu kok, gue nggak senaif kayak gue mau masuk ke industri kopi biar gue kaya ya kan, meskipun gue juga emang dari family udah bercukup ya gitu, dan nyokap gue juga cukup tipe orang yang suka nge-push ya. Jadi dia dari dulu emang ada banyak goals lah buat gue gitu. Tapi apakah salah satu goals-nya untuk menjadi coffee shop owner? Kayaknya enggak ya. Gue had the same issue as you juga gitu. Tapi gue juga masuk ke industri ini juga kayak odds-nya untuk kita menjadi orang yang lebih kaya lagi atau lebih sukses lagi itu emang sangat kecil, karena ya industrinya tough gitu ya. Ya di industri kopi, di industri kontraktor, ya intinya like you said, kadang-kadang modalnya integrity sih gitu ya kan. Karena ya siapa aja bisa beli mesin Lama Zoko, siapa aja bisa hire tukang ya kan. Siapa aja yang bisa ini, kita nggak ada, kita susah nggak bisa beli differentiator atau nge-develop differentiator, kita harus develop sendiri. Dan itu butuh waktu yang lama dan butuh pelajaran yang banyak, butuh take punches-nya yang cukup banyak juga, ya kan? Baru dari sana ya misalnya seperti lu bilang tadi ya, oke, lu harus sebagai kontraktor lu pengen cari fokus lu ya kan. Niche lu lah ya gitu. Gua sebagai coffee brand juga harus cari niche gua ya kan. As hard as it is, and it's hard to differentiate juga. Cuman you're right ya kan, karena ya makin lama ya bukan kompetitor kita bukan makin dikit, makin banyak. Pasti ya, makanya tuh kayak saya ngelihat kayak apapun yang kita jalanin ya sekarang ini sampai ke depan ya makanya tuh banyak. Ya, saya tuh sekarang jarang dengerin too much input in my circle. Tapi I try to see, kalau kadang gue misalnya gue udah mentok, udah mumet nih Ton. Aduh, masalah banyak banget gitu kan. Gue tuh banyak sekarang jumping to another like conference, seminar in different industry. Heard something different. Bukan yang malah in the same industry, in the same circle gitu kan. Bahkan gue ya adalah cuman just hanging di sana 3-4 jam, nggak kenal siapa-siapa, just dengar aja yang something different. Ya ternyata ada benernya, ada feedback gitu kan, ada some 1, 2, 3 points yang enough to take for tomorrow gitu kan. Ya, kadang-kadang kan kita mau cerita kayak for example, I have problem, I need to call you juga nggak ada waktu ya, kita kadang-kadang kan juga sibuk ya. Tapi somehow kan kita boleh kayak contemplate gitu. Kadang-kadang ya karena become a business owner is very lonely. Yes, right? Especially the farther you up in the top lah ya kan? Benar. Jadi kita bukan artinya kayak saya tuh kenapa nggak mingle sama teman-teman? Bukan nggak mau, but just sometimes nggak bisa. Ya kan? Kayak kita juga mau, kita udah punya family nih. Kayaknya kita kalau udah kerja nggak family dulu, kayaknya kalau gue sih merasa kayak salah banget ya. Guilty lah ya. Ya terus kedua juga ya awal anak kita kan umurnya sama nih. Ya maksudnya kayak kita hitung aja, apalagi gue di project somehow kalau di mall gue berangkat tengah malam. Baru boleh masuk jam segitu kan. Somehow day by day gue ngelihat anak gue kok cepet banget gitu ya. Somehow kayak gue ngelewat nggak golden age mereka gitu. Iya bener. Ada ketakutan itu kan. Ya, terus iPhone makin nyeselin lah ya kan, dia keluar foto-foto yang setahun lalu, 2 tahun lalu kan, masih kecil, masih kecil banget, ternyata baru setahun yang lalu ya kan. Terus kalau kita ngomong parenting, nanti keluar tuh parenting gitu. Kalau kita kayak shit banget ini. I feel the same way. But anyway mungkin I need to do good things sekarang. Jadi one day I have a story to my son, my daughter gitu kan. Ya maksudnya gue bukan pengen throw teori ya for my kids, karena I know anak nanti udah gede juga nggak dengerin kita kok gitu kan. Pasti akan reverse gitu kan. Ada their own thing lah. Apalagi nanti beda lagi kan zaman ke depan. Tapi at least
something essential things yang Principles lah ya. kita bisa kasih tahu. Maybe that time I'm not success as anyone do, but we do it proper gitu kan. I think itu lebih baik gitu kan daripada true money for them gitu kan. Itu goal saya sih. Mungkin I have a story, I'm struggle, I'm fail. So fail is okay. Just how you bangkit lagi. Bener. Jadi gue sih lebih mikirin itu Ton. Jadi makanya kalau sama lah, kalau kita lagi stres banget, gue hanya ke kamar anak. Bener. Somehow gue in a very low position, gue hanya ke kamar anak gue, and then just see them, and then just hope tomorrow gue bisa back lagi gitu. And then ya udah sampai hari ini gitu kan. Tapi not easy. Itu nggak semuanya tuh. Ya orang lihat kita kayaknya Aji maybe get settle lah, enggak kok biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu kan. Getting better, of course lah progress. Tapi masih panjang Ton. Masih, I feel the same way gitu ya. Banyak orang lihat, CG gimana, Of course, we have a lot of good things ya, and I'm grateful for them. Ya kan, mau dari, the amount of stores we have, the brand is of course continue to develop. We have a lot of success in the competition stage, both locally, internationally. Cuman ya ngantor sehari-hari gue tuh masih lumayan ya banyak yang perlu diberesin ya, kayak masih not there yet gitu. Dan gue merasa ya kadang-kadang there are things yang always on my mind, yang sebenarnya nggak harus always on my mind juga, tapi ya belum beres ya kan. Dan gue merasa ya belum bakal ada aja terus juga gitu. Tapi ya again, it's always like grass is greener on the other side ya kan. Kayak what it looks like from orang luar sama what it looks like in real time, real life sih emang beda gitu. The only people ya from me ya yang benar-benar bisa lihat my ambitions and my struggle is my inner team gitu. Karena mereka yang biasa yang gue tampungin kerjaannya juga gitu. Tapi mindset juga kayak like I said kan, lu juga segimanapun kan mindset ini kan kita harus teruskan gitu. Not only to our kids ya kan, tapi juga ke tim kita. Setuju. Ya kan, just like back then kita mungkin ada mentor yang kasih kita kesempatan sama opportunity untuk growing, ya kita juga harus kasih ke mereka gitu. And kasih bukan artinya mereka menerima sesuatu yang enak atau baik, malah justru terbaliknya. Yang pahit sama yang asem gitu. Soalnya day by day ya. Maksudnya meskipun kita doing the same things kayak gua dulu ya, tapi yang gua learn dari lu adalah lu kan itu galak, orang bilang wah lu galak. Lu juga. Lu lebih galak nih ya kan. Enggak lah, kayaknya lu. Tapi leaders harus begitu kan. Kalau nggak ada yang jalan gitu kan. Benar. Maksudnya galaknya gini, mungkin gua galaknya agak di belakang gitu kan. Lu kan galaknya kelihatan gitu kan. Bener. Mungkin itu just kita bilang packaging aja itu kan. Bener. Nggak penting. Tapi yang gua mau nanya lu nih, maksudnya kayak lu kan udah bangun CG nih ya, mungkin udah jalan 10 tahunan kan, dari awal lu karir sampai sekarang. What is the lowest time? And then how you ini loh, maksudnya get out of it gitu kan. Itu yang gue pengen ngobrol sama lu somehow. Menurut gue sih there are many low points ya kan. Cuman low points-nya tuh beda-beda sama isunya different ya kan. Mau itu ya ada outlet yang kurang perform, atau harus tutup, atau kita ada disagreement cukup besar sama partner yang lain, ya kan, itu kan pasti terjadi, namanya ya orang beda-beda, ya cara pikirnya beda-beda, tapi ya gimana cara kita solve-nya. Cuman sebenarnya to be honest with you, the lowest point in my career was point yang gue tidak expect, alias gue at some point was doing Pandava, terus gue baru buka CG yang pertama, ya, somewhere in that point, dan
dia nggak out of nowhere, gue kena panic attack. Gue pernah panic attack. Kayak gimana panic attack? Gue merasa out of the blue, gue lagi di Pandava, it's normal day, gue lagi ngobrol sama Sepri, barista gue, everything not really problem or whatever ya. Cuman gue kayak sesak napas. Gue pikir gue serangan jantung, Jack, serius. Sampai segitunya gitu, karena gue sesek sampai gue tuh kayak mulai panas, terus gue kayak panik juga, kayak jantung gue berdebar-debar. Karena gue nggak tahu nih what's happening to me. Dan ini kan di luar bisnis, karir, dan di luar kontrol gue juga, karena badan gue, ya kan. Jadi gue mulai panik juga kan, kayak gue anjing kenapa nih, karena gue nggak pernah rasain sebelumnya gitu. Terus gue sampai telepon bokap gue, "Pap, I'm feeling this, am I having a heart attack?" gitu. Karena ya my family juga ada history of heart disease ya, maksudnya keturunan gitu. Terus dia bilang, "Oh, you did it." I was like, "Oh no, gini. Oh, it's okay, just calm down, relax gitu." Jadi gue sempet keluar dari kafe, gue bener-bener cuman fokus penapasan, minum air anget. Ya soon or later tuh mereda sendiri. Cuman after some time, around that time, gue juga kadang-kadang dapet episode lagi gitu. Dan episodenya tuh yang nggak no warning gitu, tapi lebih kayak belum sampai sesek banget, tapi kayak mau sesek gitu. Atau misalnya kayak agak puyeng gitu. Jujur itu very scary karena gue nggak tahu penyebabnya. Nggak ada triggering moment gitu. Cuman eventually gue merasa itu datang dari anxiety gue untuk succeed, untuk wanting to be better. Karena ya between Pandava sama CG kan a big turning point ya kan. Dari Pandava itu benar-benar ya kayak lu waktu kuliah nyoba sesuatu yang baru ya kan, everything was fun, tapi ya tetap fail dan harus swallow bitter pill ya kan, intinya ya ini nggak bisa continue, bangkrut ya kan. Jadi at that time juga ya semua orang lihat kita juga kayak at that time kan new kid on the block juga ya kan. Jadi ya egonya dan lain-lainnya cukup ya kena lah. Tapi at that time kita juga merasa we wanted to do still coffee, we wanted to improve, learn from our mistake. Makanya kita bikin CG. And CG at that time juga ya lumayan in the beginning, cukup lancar, cukup baik. Tapi ya tetap aja pressure, juga ada pressure lah untuk don't fail second time. Saya ikutin kok perjalanan dari Pandava ke first time you open yang Common Ground di City Walk kan. Yes. Ya dan lain-lain kan. Ya a lot of memories sih. Ya. Jadi itu sih Ji. Mungkin like you, gue juga nggak, I don't quit. Ya kan? Even though anxiety sampai manifest ke panic attack, ya, sampai manifest ke mental gue, cuman after a while ya, we just keep working on it gitu. Ya kadang-kadang we need to take a break, kadang-kadang we need to pause. Ya mungkin ada waktu juga sekali, I think maybe 2 years in or 3 years in CG, gue juga ngobrol sama partner gue bilang kayak, guys, kayaknya gue perlu break bentar nih gitu. Tapi gue nggak tahu sampai kapan. Tapi gue perlu refresh, gue perlu reset. Ya anak-anak yang lain juga cukup shock lah, karena at that time kan gue play a big role juga. Tapi ya I took like 3 months off. I travel with my then girlfriend now wife. Ya, and gue reset. Tapi eventually gue juga after a while juga pengen balik. Ya, pengen kayak ada yang missing gitu. Cuman it was good gitu ya. Like you, maybe lu ke seminar, ya udah gue bener-bener let go, gue travel, gue coba lepasin beban-beban gue. Terus ya gue coba ini sendiri. Mungkin one of the biggest lessons dari dulu sampai sekarang yang bikin gue nggak ada panic attack lagi ya, atau gue nggak ada those type of episode lagi,
Yeah, I mean, good. We made it successful enough. I'm not saying that we're, Fortune 500 or anything. Cuman we're happy with what we are and what we achieve. Tapi gue merasa my mission now adalah untuk nge-transfer kalau bisa my brain and my attitude to the next generation of my company. Ngerti nggak? Jadi gue pengen ya meskipun nggak bisa perfect tapi gue kalau take another break atau gimana ya itu bisa autopilot. Set a proper ground lah ya semuanya. It's a company culture. Itu yang nggak gampang. Itu yang susah. It's my next challenge. How to develop company culture yang sustainable dan how to transfer my persona and the way that I think ke generation next-nya. Karena generation next-nya udah ada. Dan mereka udah banyak yang udah ada beberapa yang with me dari awal. Jadi sekarang gue memulai untuk transferring gitu. Meskipun gue nggak sama sekali bukan gue lepas kendali ya. Cuman gue udah mulai kasih mereka opportunity lebih banyak. Gue naikin pangkat, gue kasih responsibility, gue monitor, gue nge-coach. Gue tetap banyak, tetap ya galak dan mempidatoin ya kan semuanya. Cuman buat gue itu gue merasa it's the right time now. Meskipun I have no plans to step back, tapi gue harus create more of me's, and by me I feel like that's the company culture untuk maju ke depan. Ya, intinya gue pengen nih, like let's say in the next 1 or 2 years, gue ada tempat yang dipropose di luar kota atau di mana ya gitu. Gue mau send one of my core team go there, you evaluate. Yeah, you know what I mean, like a you gitu. Like if I can trust somebody like an Aji to become business development yang udah in my system for so long, ya udah dia bisa go there, absorb, cerita everything, absolutely from top to bottom ya, dari project, dari capital investment, sales projection, ROI, lokasi, berapa table, stylenya kayak gimana, customer demografiknya kayak gimana, dari parkirannya ada berapa, all those things bisa report ke gue secara 95% lengkap gitu. The next 5% is more entrepreneurship intuition lah ya. Cuman itu yang gue merasa I have a bigger purpose now to develop people in my company rather than dulu I have a purpose to make sure my company doesn't fail. Ya. Mungkin udah satu step ahead lah ya, next level. It's an evolution. Ya kan. Karena now kita juga we have 300 people working for us, man. 300. Ya, and those 300 ya banyak yang udah berkeluarga, banyak yang mau berkeluarga, banyak yang udah put in years into my company. Ya gue merasa ya gue ada tanggung jawab ke mereka gitu untuk ya have a possible career and living out of the company dong, ya kan? Kayak kalau gue lihat kan kayak Common Ground is one of the coffee company yang very progressive ya, organic but very progressive ya, growth. Maksudnya you guys kan growth year to year gitu kan. Yep. Yang nggak yang hyper growth gitu kan, but ya I see juga very sustainable, itu yang paling penting gitu kan. And then ya I see ya dari toko yang besar ke kecil, then many things ya you do for the business gitu kan. Ya maksudnya kayak kadang-kadang kayak what is your insight gitu kan, kadang-kadang bisa, kadang tuh gue dulu di Ombe ya, something very stuck loh, karena mungkin I'm very operation juga ya, yes, di sini ya, dan that company juga family company juga gitu kan. Ya the things is kan I set a professional ground ya, di sana, but still this family business somehow gitu. Tapi ya dinamiknya beda. It's still okay gitu kan. Ya cuman ya somehow the way kayak idenya kan beda ya. Pasti. Idea kan is different ya. But how you di company itu dinamikanya gimana gitu? Well, the great thing about our business, and itu dari awal, dan mungkin gue lebih kayak
selalu bilang kayak, oh ini hokinya kita. Gue sama partner-partner gue, dari dulu itu strateginya selalu divide and conquer. Alias, oke, lu kelebihannya di ini. Jadi lu urusin ini. Lu kelebihan ini, urusin ini. Jadi dari dulu sampai sekarang, masih kurang lebih sama. Alias ya, gue emang lebih expert dan ada pengalaman di marketing dan branding. Dan itu kan pasti meraba ke experience, toko, dan lain-lainnya. Jadi itu tugas gue. Jadi sampai sekarang ya mungkin gue emang very focus on the core business and the brand building and retail operation. Kalau emang dari Yanto dari dulu, family-nya emang bisnis di kopi ya kan. Meskipun nggak retail tapi trading kayak ya kan. Jadi emang that's his strength dari dulu. Dia yang roasting awal ya, first roaster, that's the guy ya kan. Jadi sampai sekarang ya emang dia fokusnya di B2B, di roastery. Ya mungkin Philip, our silent partner, emang dia dari dulu udah bilang, oh gue nggak bisa terlalu involved, tapi gue akan bantu dari belakang. Ya kan, of course dengan family business dia juga banyak bantu distribusi. Nah Yoshi fokusnya emang di finance, karena background dia di finance. Cuman mungkin gara-gara ada jago juga, different opportunity, dia merasa different challenge, and masih ya awalnya dari ekosistem kita ya dia di sana. Sampai sekarang kita emang lebih jarang ketemu, tapi kita trust each other untuk ngejalanin masing-masing divisi. Meskipun ya pasti ada aja lah ya namanya diskusi, constructive criticism, which is menurut gue healthy. And lastly, gue sama partner-partner gue enaknya ya, kita dulu sering juga karena gue marketing ya, mungkin Yoshi finance ya, sering berantem biasalah ya kan, marketing finance kan satu pengen nyimpen duit, satu pengen habisin duit ya kan. Itu sering tuh. Tapi ya kita meeting mungkin bisa berjam-jam. Cuman enaknya tuh setelah meeting kita nggak sensian. Karena kita tahu meskipun kita berantem, kita ada different point of view, tapi goals kita tuh masih sama. Goals kita masih align. Kita pengen CG kayak gini gitu. So kita harus get there some way. Mungkin masing-masing ada mapnya beda-beda. Cuman destinasinya tuh sama. Ya. So hoki gue tuh partner-partner gue yang cukup kompak dan quite drama free sih menurut gue ya. Ya, jadi ya kadang-kadang ya itu by chance juga ya kan. Who you meet sebagai your partner, who you don't meet sebagai your partner. Ada juga yang benar-benar single fighter ya. Itu menurut gue malah pressure-nya jauh lebih besar. Kalau gue masih bisa rely on my partners for advice ya kan, meskipun mereka nggak into my division 100%, cuman gue bisa involve mereka karena ya mereka pasti juga mau gue maju juga karena in everybody's best interest ya kan. Nah, gue malah sama kayak lu, gue kangen zaman kita bertiga atau berempat tuh masih maju sama-sama gitu, karena sekarang udah jarang banget ketemu. Tapi ya enaknya kita masih tujuannya tuh masih sama. Jadi I honestly, gue tuh lebih merasa itu down to hoki sih. Having my partners dari dulu sampai sekarang tuh the same kind, same belief system, same goals. Ya, how we got together ya mungkin itu lebih ke takdir kali ya. Ya, I cannot say. Udah jodohnya lah. Yeah. So I'm always grateful for that. So, you're asking me more questions than I'm asking you, which is fantastic. But let us jump into our last part. Ya, mungkin gue lihat di sini we have a few questions, but not too many. Gue akan filter through bentar. Ini cukup good comment yang mungkin lu touch upon juga ya. Tapi mungkin udah terjawab juga. Tapi apa prinsip yang dipegang teguh Aji dalam berbisnis? Prinsip. Tadi kita cukup touch upon juga ya. Tadi adalah resilience ya. Resilience and integrity ya. Integrity. Exactly. Siapa rekan bawahan yang paling kompeten dan bagus waktu di Ombe? Mungkin lebih dari satu kali ya. Ya, actually
ya semuanya kompeten aja. Karena gue di Ombe itu gue ngeliat tuh kayak everyone have the same chance kok. Ya maksudnya semua tuh ready to be trained to the next level kok. Jadi gue nggak pernah mikir kayak favorable-nya terlalu Of course lah kita ada favorable subjectively ya. Tapi as a prinsip, maksudnya ya kayak lu bilang, ya konsepnya tetap how to develop people, ya kan, ya mungkin ada yang jago sini, jago sana, ya kan, kita akan inilah manage them, atau empower them, ya. Tapi saya nggak pernah kepikiran, bahkan dulu itu I share my dreams gitu kan, kayak karena kan saya dari bawah ya, saya bilang everyone have a chance to become leader gitu kan, nggak mau lu dari yang tukang cuci piring kak, kalau lu mau ya why not gitu. Jadi nggak ada sih, bahkan juga maksudnya ya after I nggak di company sana aja sekarang doing very well, which is I'm happy gitu, very happy gitu. Maksudnya kayak gue nggak berharap kayak gue pergi tuh company berantakan dan nggak work gitu kan. Maksudnya kayak what are you doing gitu kan selama lu ada di sana, ya kan. Ya of course juga saya merasa kayak di Ombe juga is a teamwork gitu kan. Kayak saya juga kayak nggak ada my partner juga kayak nggak ada that brand nanti now gitu kan ya. Jadi ya everything is in a package lah ya. Of course sekarang saya nggak di sana lagi, they doing very well juga. Gue bilang things yang orang lihat jadi actually we benefit juga of them gitu kan ya. Of course. Nggak ada yang kayak ya lu rugi dong, lu keluar dari sana. Enggak, dia bilang ya maksudnya nggak begitulah cara mikirnya. Tapi kalau balik lagi ke culture dia nggak ada. Jadi sebenarnya kalau dia mampu dan dia mau, not nggak ada. Nggak ada yang saya terlalu favor gitu kan. Meskipun this is family business, of course nanti family, iya terserah. Tapi kan one day yang gua selalu set di sana tuh adalah oke, ini family. Tapi family itu harus ngelihat sisi yang kerja, yang profesional, which is ini yang harus di take care gitu kan. Kalau enggak, nanti ini company nggak bisa kemana-mana nih. Nanti which is circle di jadi dulu tuh saya cukup keras gitu kan, ya, which is saya merasa saya harus begini biar at some point itu work, bukan karena ini anak bos, so I need to, atau ini bos gua. Ya, sometimes I'm really straight, gua tuh ngomong apa adanya, karena with that, karena tujuan gua tuh biar company-nya maju. Bener. Kalau mau gua bukan gua aja ngomong, ya gua bukan buat baik-baikin family kan ya. Gua selalu ngomong, I spend my time di sini untuk karir saya. Kalau ini jadi, ini karir saya. Bener. Ya, meskipun I don't take anything from there, tapi I will pay saya akan dibayar dengan cara yang lain. Ya, jadi gue bilang nggak ada, semuanya mantap. Ini diplomatik ya. As expected. Oke. 1. Kenapa jualan babi kok bukan kopi? Ada yang tanya begitu. Side job ya. Ya, jadi the story is like actually itu my wife yang manage. Oke. The story, saya di kontraktornya udah nggak ada waktu. Jadi at that time itu pas saya serap ini, dulu tuh saya pernah invest to one chef, which is ex Ombe juga. Jadi after itu dia kan nggak lanjutin, karena tutup. One day istri saya mention ke saya, istri saya itu kan bantuin family, which is sometimes juga bosen, wanna start a business. Gue bilang kalau mau ya start very small, gitu kan. And then ngobrol-ngobrol, my wife interested untuk operate this small business gitu kan, which is just a stall lah, bukan restoran ini kan. Dan my motivation adalah gua tuh mau start with my wife tuh biar things kita bisa ngobrol lebih banyak gitu kan. Jadi gua juga takut nanti start tuh berantem nggak bisa gawat gitu kan. Karena kan saya di rumah mungkin nggak dominan, tapi kalau gue di kerjaan gue you know kan. Sama kayak gue. Kalau di rumah saya nggak dominan, tapi kalau di kerjaan saya bisa aja dominan gitu kan. Tapi ya maksudnya that time I see positive angle-nya, karena beside family things we can talk another things. Ya, terus juga I want my wife juga, gue melihat tuh tendensi gini. Sekarang anak kecil semua fokus ke anak. Nanti kalau anak udah gede, maksudnya pasti yang diomongin beda lagi dong, ya kan? Nggak mungkin anak terus. Pasti ujung-ujungnya saya lihat
orang start a business at a level ya karena saya see my client age gitu kan. Gue bilang sama istri gue kalau mau ya kamu belajar. Not this is small investment. If fail, just fail. Fine, fine. Kita nggak sabar in this business. Iya. Masih wajar lah ya. Jadi we start from one small, and then buka sampai 3 cabang sekarang. And then kalau kita ada bazar, kita berdua tuh ada alasan gue titip ke mertua gue. Nih nitip ya anaknya, kita mau dagang. Iya. Actually selain bisnis agenda ya kita have a couple agenda sih actually. Jadi, that's sweet. Ya, jadi ya kalau mau tahu ceritanya nih, gitu kan, berantemnya nggak usah di-mention lah di sini. Iya. Tapi berantem. Yeah, kalau gua sama istri gua tuh pasti beda prinsip gitu. Tapi maksud gua tuh yang selalu saya kalau udah berantem saya bilang sama istri gua di bisnis sama dominan gitu kan. Tapi udah abis itu abis ya. Kau jangan kita bawa pulang. Tapi itu bisnis ya kan ya. We get our bond. Karena gua tuh merasa gua sama istri gua very peace. Jarang berantem, jarang. Bagus dong. Ya tapi kan ya you never know after mending gigi-giginya ketahuan sekarang gitu kan daripada nanti jalanin tiba-tiba meledak ya. Mending kan you know my downside-nya apa. Ya, terbuka aja lah ya kan. Ya, which is kan ya mungkin ya that business ya saya nggak bilang itu bisnis buat purposely untuk kayak di grow. Saya juga jarang highlight gitu kan karena dan bagi saya itu this is bisnis gua ada satu partner juga yang invest gitu tapi he silent tapi ini lebih ke project gua sama istri gua nih ya dan banyak anak ketiga ya. Hah? Anak ketiga ya. Cukup latan 2 tahun jangan tambah satu lagi. Ya tapi itu ceritanya. So sekarang udah ada 3 outlet. Dan kalau sekarang juga kalau ditanya bisnis sih, saya juga invest sih di my client punya bisnis gitu kan, bukan coffee juga, bukan kopi tiam gitu kan. Jadi ya beside I'm doing this contractor business kan, gue lihatnya lebih holistik gitu kan, lebih banyak bisnis model beside the coffee specialty yang gue pernah jalanin. Jadi I see a lot of opportunity actually. Yes. Nah, jadi ya sometimes yang gue interested gue invest tapi I'm silent ya kan ya. Jadi karena lu nggak bisa komit lah ya kan. Gue udah ngomong jangan harap gue tiba-tiba besok gue yang ngurusin toko gitu. Jadi my passion ke depannya ya my plan ke depannya ya this is how I relate to the F&B industry. Itu aja sih. Ya. Gak ada yang lain. Ya. Last question from me ya. It's like you said, it's very rare kayak ketemu orang yang udah cemplung ke specialty terus keluar dari specialty ya. Ya mau keluar dikit banyak ya total or what tuh kayak jarang lah. Biasanya orang yang udah bener-bener nyemplung kayak gue nggak bisa bayangin gue bener-bener do something else. Mungkin karena gue gue merasa masih unfinished business atau gue masih emang love the industry and the product. Cuman ya gue selalu lihat kalau teman-teman ada yang ya dari kopi terus keluar kopi, gue selalu kayak mikir kayak wah bisa ya gitu kayak now I know mungkin emang dari sisi lu emang pengen belajar sesuatu yang baru ya kan gitu, pengen that and necessity tapi juga lu merasa ya lu pengen belajar sesuatu. I know lu orangnya super inquisitive lah, pengen tahu terus ya kan, pengen cari tahu gitu, nggak suka challenges gitu. Cuman ya of course lu pasti ya mungkin lu juga masih close lah ke industri ya, maksudnya kliennya banyak coffee shop juga gitu. Tapi klien-klien lu juga banyak nanya lu nggak sih, especially first timer kayak advice banyak ya? Oh sangat banyak, sangat banyak. Bahkan gini, itu lu per hour nggak rate-nya? Free. Termasuk ya paket ya. Bahkan kadang-kadang way hard question tuh gini Ton, dia udah sign tempatnya, dia naik gua, bagus gak Ji? Hati gue udah jatuh. tapi gue nggak bisa ngomong begini. Iya. Ya lu udah sign ya kan. Kalau lu nggak sign kan beda cerita. Iya. Lu udah sign, gue udah kasih harga, lu udah deal, and then gue bagus gak? Lu mau ngomong apa? Terus gue juga terlalu naif kan. Oh bagus. And then gue akan profit, itu kan naif. Gue cuman akan ngomong satu jawaban kalau gue nggak agree.
jangan terlalu too much invest deh, coffee shop jadi nggak oke-oke Iya. Actually my side is already hard gitu kan. Iya. Ya, actually itu juga tempat bagus juga jangan over invest gitu kan. Bener. Gue cuma kayak ya jangan over invest deh ya kan. Ya, karena you never know this area gitu. Tapi maksud gue tuh susah jawab pertanyaan lu gitu kan. Bener. Ya. Jadi cuman ya gue dibantu di interior bisnis juga, my motivation is helping. Karena kadang gue nggak suka kalau kadang gue saking ada biasnya ya. When I receive one project, gue merasa project itu 90% fail. Gue nggak ada appetite untuk fight for it. Kadang-kadang gue ada merasa seperti itu. Kan? I have interior designer friends like that too. Kayak intinya, wah dia udah desain sesuatu sangat bagus, tapi ya doesn't work out. Ya, lu merasa lu bangunin that cafe or project kayak lu part of it juga kan. Bener. Tapi ya sebenarnya after handover ya bukan itu udah. Saya sebenarnya ya sebenarnya sih di kontraktor ya lu putusnya di sana. Tapi karena saya punya experience di sana. Ya banyak sih yang saya bayar saya kayak bahkan ada yang suruh saya buatin budgeting gitu kan. Maksudnya kadang-kadang gini loh. In the meanwhile dia tahu gua tuh siapa. Setelah ini dari teman-temannya kan. And then ya ketika itu ya meeting gitu kan. And then they know me dulu pernah di OB dan lain-lain. And then they asking a very deep question. Gua cuma akan ngomong jangan spend segini deh. Ya, you like it or don't like it. Ini basicnya begini ya, karena intinya you doing business, you learning, but you don't want to waste a lot of money, right? I'm happy. Gue tuh kerja mau 3 lantai roof juga I get profit, gue nggak masalah. Tapi kalau lu, maksudnya dengan gue jawab apa adanya, gue merasa kayak orang itu kadang-kadang kayak ya udah selalu deh Ji gitu kan, maksudnya gitu kan, udah kasih lu saran begini kok malah gini. Tapi maksud gue tuh kadang-kadang kayak in a kontraktor kan kita harus netral, right? Gitu. Jadi lu asking kayak menurut kamu ini gimana biar bisa jalan ya. Terus kita bilang ya lu jangan overspend. Overspend kan cuma di bagian saya nih yang gede nih budgetnya. Tapi malah sebaliknya. This is the phenomena yang gue lihat ya. I see 3-4 banyak klien. Saya selalu saranin jangan overspend, tapi spend tetap gede ke Ton. Jadi gue mau ngomong apa Ton? Apakah ini rezeki gue atau mereka nya nggak ngerti gitu kan? Iya. Lu udah wanti-wanti lah ya. Gue udah wanti-wanti dan gue udah kayak don't spend maybe one coffee shop ya. Lu baru mulai. Don't spend more than 1.5 lah kalau bisa. Ya which is itu kan common ya. Tetap aja over budget. Ya, I think everybody for the first one tuh sebenarnya pengen bikin yang wah kali ya, pengen impress people. Cuman, which is fine. Cuman ya just the numbers speak for itself ya. Jauh lebih banyak coffee shop fail daripada yang sukses. Itu aja. Dan sekarang saya juga merasa ya mungkin we need to learn. Itu aja. Ya bukan masalah. Somehow kita entry kan kita pasti. Saya juga entry saya fail. Ya cuman kalau lu nanya. Ya saya jawab gitu kan. Tapi kalau you cannot feel it gitu kan, ya udah mungkin lo akan learn. Ya kan? Ya, dari sana baru merasa kayak, oh ternyata nggak segampang itu. Oh iya, memang siapa yang bilang gitu. Orang juga banyak yang nge-komen, wah CG bagus ya, banyak kafe ya, banyak cabang ya. Gue buka toko banyak, gue tutup juga banyak, Jack. Jangan salah. You open di MKG di mana gitu kan, ya di Peak you move berapa kali gitu kan, ya which is kan I know how much you invest di sana gitu kan, yang satu outlet. Ya paling ideal minimal 10 tahun kan satu outlet kan, paling ideal. Ya itu pun juga 10 tahun ya sekarang udah selesai ya kan. Tapi ya can be much faster than that. Karena yang kalau sekarang ngelihatnya kayak teman-teman kayak saya si klien ya, kalau yang udah kenal udah gitu kan. Tapi kalau yang nggak kenal rata-rata I try to understand gitu kan, maksudnya saya nggak pernah datang untuk jadi kayak your mentor, guru. No. I doing my job, my business gitu. Tapi somehow get along bareng, karena kerja berapa project bareng, akhirnya kita know each other. And then dia itu selalu ask me for the market insight gitu kan. Market insight kayak sekarang trennya apa? Naik gua sih. Udah 5 tahun nggak di F&B, tapi
gue bisa see gitu kan, mana work mana enggak. Terus kedua yang saya lihat itu, dari essence gue pengen bantu orang, ini jadi opportunity tahun buat gue ton. Jadi gue merasa kayak, sometimes hanya niat buat bantu, tapi kadang-kadang itu yang jadi rezeki kita somehow, yang which is ya kita nggak pernah mikir terlalu jauh gitu kan. Ya makanya I invest di satu tempat ini, very funny story. Itu like 3 years ago, gue tuh bangun tempat dia renov. 4 tahun yang lalu lah, gue masih ingat tuh. Dan that time shit happen gitu kan. Pas bangun, orang AC-nya tuh ngebobok. Bobok. Buat outdoor. Orang AC owner gitu. Terus tiba-tiba hujan gede. Wah, airnya di lantai 3. Gue kayak air bah. That time gue mau nangis ton. Gue mau nangis gitu kan. Ya, gue mau nangis itu exactly gitu. Gue bilang, that's game over. Bisa bayangin itu videonya kayak air bah gitu kan. Lantai 3 ke lantai 1 gitu kan. Gue bilang game over deh gitu kan. Ya. Terus and then gue langsung jalan ke sana. And then gue ngomong sama ownernya gitu. Gue bilang gue very sorry gitu. Gue nggak tahu ini sebabnya apa. But apapun yang rusak gue ganti. Fully from mine. Gue ngomong satu-satu ke ownernya. Ya udah nggak apa-apa kok. Ya udah kita beresin aja gitu. Ya, and then now become my partner. Tapi ya gak susah ngomong ya. Tapi that time untungnya nggak sampai severely hancur semua. Tapi that time gue masih nginget sampai sekarang itu kayak kalau sekarang bangun ada orang AC, gue tuh kayak punya trauma. Gitu. Harus make sure ya kerjaannya gitu, ya, subkonnya ya yang bener ya. Karena kan kalau enggak mau saya nggak salah tuh tempat orang udah berantakan. Ya klien nggak akan understand. That's your job anyway. I think that's what sets a lot of most contractors from others is juga ya integrity sih. Ya banyak kontraktor yang udah selesai, salah-salahan. Gue kan udah bla 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 ya kan. That time ya gue merasa kayak gue masih ingat tapi nowadays ya karena kita they trust me gitu kan. Ya maksudnya after that they know gue pernah kerja di apa ya mereka over me, you invest lah di sini. Gue bilang lu pikir gue duitnya banyak karena gue bilang gue bisa set ya. Gue bilang ya I still work on my cash flow gitu. Tapi gue bilang why gitu, I should join gitu kan. Katanya ya at least you can give us insight gitu kan. Advice lah ya. Location gitu kan. Dan I see juga the business nowadays ya I learn to become investor now gitu kan kayak I see capex-nya is very okay. I know the yield gimana. Okay lah, just try gitu kan. Ya, itulah Ton. Makanya ya kalau dibilang interesting. Next evolution of your career maybe, ya kan? Tapi semua emang menurut gue ya dari all your experience juga emang semua kulminasi lah. Sampai dari lu buka pop-up lu pertama di Bandung, sampai kerja di Yellow Truck, Kopiku, Ombe, sampai kontrak terus ini kayak ya you're one of the only people yang semua lesson yang lu belajar dari belakang sampai sekarang tuh lu benar-benar tarik, lu nyerap terus lu bisa apply gitu. That's why it's you're very I've always said you're very unique gitu. Udah lah, lu terima aja. You're very ini juga rendah hati, I know. Ya, maksudnya ya somehow ya gini loh, maksudnya kayak I think I need to work yang kita seneng yang berkorelasi aja gitu kan. Ya karena kadang-kadang we still very lonely, kadang-kadang we miss something gitu kan. Kadang-kadang we have no friend, gue sekarang nggak ada teman. Nggak ada waktu sebenarnya. Temen sih ada, cuma nggak ada waktu untuk ketemu lah. Kalau gue mau ketemu sama lu Kongko hari Minggu kan gue nggak boleh kemana-mana. Yap. Ya mungkin salah satu reason podcast ini juga kali ya. Udah lama kita nggak ngobrol ya. Itu gue bener-bener kayak say hi aja ke lu. I know. Terus gue juga kayak, Aji, harus gue ajak nih. Gitu. Ya why not lah, ya kan. It's a good time for us to catch up. Ya. Gitu kan. Itu paling what? Ini once every year, once every 2 years paling ya kan. Yang benar kita catch up. Gitu. Ya, kita terakhir ketemu juga. Tapi ya ini bisa berjam-jam kita. Easy. Dan mudah-mudahan juga this content juga bisa jadi insight, right? Of course, ya. Hopefully, ya. Gue juga at some point in our career juga kan kita harus pay it forward ya kan. Ya kita harus
dengan pengalaman kita, dengan knowledge kita harus membantu yang lain juga ya kan. Anywho, thank you so much Aji again for coming. Kita juga udah cukup lama berdiskusi. It's very interesting as always. I'd like to thank you so much for coming all the way from Gading, I'm assuming, ya kan. I'd like to thank my team, my director, my photographers, my videographers. Terima kasih untuk join kita di episode ini yang agak memanjang dikit, tapi moga-moga bisa kasih insight yang banyak untuk teman-teman yang mau menjadi cafe owner ataupun memikir planning untuk membangun bisnis cafe sendiri, coffee sendiri. Ya moga-moga our combined 20 years of experience ya, 10 plus 10 in coffee or 5 plus 10 bisa ada insight yang cukup berguna untuk teman-teman. Anyway, thank you so much. That's a wrap. See you next episode.